itulah Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. You can do better than this. Saudara bisa lakukan lebih baik dari ini. Haleluya. Haleluya. Thank you, Jesus. Bagimu Yesus, We are here once again kami ada di sini sekali lagi to preach the word of God. untuk membagikan firman Tuhan. Are you ready? Apakah saudara siap? Are you ready to receive? Apakah saudara siap untuk menerima firman dari Tuhan? Listen attentively. Dengarkan dengan seksama. Listen with intention. Dengarkan dengan Understand. memperhatikan dengan pengertian. Don't listen because I am here. Listen because I am preaching the word of God. Jangan mendengarkan cuma karena saya ada di sini, tapi dengarkanlah karena saya mengkhotbahkan firman Tuhan. The word of God is what will profit you, not me. Firman Tuhan akan menguntungkan saudara, bukan saya. Hallelujah. Haleluya. Today we are going to discuss about reconciliation in Christ. Saudara, hari ini kita akan berbicara mengenai pendamaian kepada Kristus. The reconciliation that is in Christ Jesus. Pendamaian, rekonsiliasi yang ada di dalam Yesus Kristus. Reconciliation in Christ is the restoration of the broken relationship between man and God. Perdamaian yang ada dalam Kristus adalah pemulihan daripada hubungan yang putus antara manusia dengan Allah. Restoring the broken relationship. Memulihkan hubungan yang sudah putus, sudah hancur. Like mending something that has already broken. Seperti mandat yang sudah terputus. Sin broke our relationship with God. Dosa yang telah menghancurkan hubungan kita dengan Allah. From the time of Adam, Sejak Adam, sin dominates. dosa telah mendominasi umat manusia. Christ came Kemudian Kristus datang to restore what has been destroyed. untuk memulihkan apa yang telah dihancurkan. Sin creates barriers between us and God. Dosa menciptakan pemisahan yang besar antara manusia dengan Allah. But the sacrifice of Christ on the cross of Calvary Tetapi pengorbanan Kristus di atas kayu salib di Kalvari acts like a bridge. itu jadi seperti jembatan. A bridge Jembatan that restores yang memulihkan that relationship hubungan tersebut from the beginning. sejak daripada mulanya. So, what am I trying to say? Jadi apa yang sebenarnya saya mau katakan, saudara? That barrier, Bahwa penghalang itu, that separation keterpisahan itu that you are thinking that you have with God, yang saudara pikir itu ada antara saudara dengan Allah. God is here today Tuhan ada di sini hari ini to tell you untuk memberitahu saudara that He is restoring it in your life. bahwa Dia sudah pulihkan kehidupan saudara. Because Christ has already paid the price. Karena Kristus sudah membayar harganya. When you think about Ketika saudara memikirkan tentang God is not close to you, bahwa Tuhan itu tidak dekat lagi dengan saudara. when you think about Ketika saudara it's berpikir like God has forgotten you. seakan-akan Allah telah melupakan saudara. Remember Ingat what Jesus Christ did on the cross of Calvary. apa yang telah dilakukan Yesus Kristus di atas kayu salib He Kalvari. did it for you and me Dia melakukannya buat saudara dan to saya restore untuk memulihkan that broken relationship. hubungan yang telah putus, yang hancur itu. That feeling that you are having that God is far away from you. Yang membuat saudara merasa bahwa Allah itu sangat jauh dengan saudara. What Jesus Christ did on the cross of Calvary Apa yang dilakukan Yesus Kristus dalam kayu salib Kalvari, is what restored it. Dia ingin memulihkan saudara. So it's no more existing. Jadi sudah tidak ada lagi saudara. Our relationship with God has been restored. Hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan. But there is a problem. Tetapi ada masalah In your thinking, dalam pikiran kita, in your mind, dalam pemikiran kita. that something is still missing. Ada sesuatu yang masih terhilang. That God is still far away from you. Bahwa saudara berpikir Allah itu masih tetap jauh dari It saudara. is only existing in your mind. Itu hanya muncul dalam pikiran saudara. But in reality, Tetapi dalam kenyataannya the
not so. Tidak seperti kenyataannya. Through Christ's life, death, and resurrection, Melalui kehidupan Kristus, kematian terjadi pemulihan. every believer of Christ Setiap orang percaya kepada Kristus is brought back into the right relationship with God. sudah dibawa pulang kembali dalam hubungan yang benar dengan Allah. What Jesus Christ did, Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? His life, death, and resurrection, Kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya gave all that believe in Him memberikan kepada kita semua yang percaya kepadanya the power to overcome sin, kuasa untuk mengalahkan dosa, the power to overcome that separation. kuasa untuk mengalahkan keterpisahan. Always think forward. Selalu memikirkan apa, saudara? Don't think backward. Jangan berpikir mundur. Backward profit you nothing. Berpikir mundur itu tidak akan memberikan keuntungan apa-apa sama saudara. Look upon the Lord Pandanglah saja kepada and Tuhan see what He has done for you. dan lihat apa yang telah Dia lakukan buat saudara. That your salvation is complete in Him. Bahwa keselamatan saudara sudah utuh dan lengkap di dalam Dia. That there is no punishment for you anymore. Bahwa tidak ada penghukuman buat saudara lagi. When He said on the cross of Calvary that it is finished, Ketika di atas kayu salib di Kalvari Dia berkata sudah selesai. what is it trying to say? Apa yang coba Dia mengatakan? That separation Keterpisahan itu has finished. telah selesai. That broken relationship Hubungan yang putus itu has finished. sudah selesai. That thing that is bothering you, Semua yang memisahkan saudara, that guilt in your heart, yang memberikan rasa bersalah dalam that saudara, condemnation penuduhan itu saudara has already finished on the cross of Calvary. sudah diselesaikan di atas kayu salib yang ada di Kalvari. There is no punishment for you for sin on you anymore. Tidak ada penghukuman buat dosa pada diri saudara lagi. But Tetapi that does not mean itu bukan saya pikir that saudara. you will continue to sin. Bahwa saudara berpikir saudara akan tetap terus melakukan dosa. Because if God did not punish you, Karena kalau Allah tidak menghukum saudara, government will punish you. maka pemerintah lain akan menghukum saudara. Hello? Halo saudara? If you steal, you go to jail, government will punish you. Iya, kalau saudara masih harus ke penjara, berarti nanti pemerintah yang akan menghukum saudara. Hello? Halo? I hope you are aware of that. Saya harap saudara memahami peka dengan hal itu. So it's not an opportunity for you to dwell in sin. Jadi kemerdekaan ini bukanlah kesempatan peluang kita untuk tetap tinggal dalam dosa. Therefore, Oleh sebab itu, the death of and resurrection of Jesus Christ kematian dan kebangkitan daripada Yesus is Kristus ultimate. itu secara When utama. I said ultimate, Ketika saya katakan I utamanya, said the whole, Ya. everything, semuanya, the whole, seluruhnya, the whole act of reconciliation. semua tindakan pendamaian, He paid that penalty. Dia sudah bayar hukuman itu, dia sudah tebus hukuman He itu buat made it saudara. possible that you will be forgiven. Dia sudah membuat saudara diampuni. He make it possible that you will start to have fellowship with God Dia membuat saudara bisa kemudian berfellowship lagi dengan Allah without any condemnation. tanpa ada penuduhan penghukuman lagi. Hallelujah. Haleluya. Open your Bible to 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Mari buka Alkitab saudara dalam 2 Korintus 5. 2 Corinthians chapter 5 verse 18. 2 Korintus 5 ayat 18. Are you there? Sudah ketemu saudara? I read. For if, while we are God's enemies, we are reconciled to Him through the death of His Son. Read. 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. He said again, not only is this, not only that we are
of this, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have received reconciliation. Saudara, dikatakan bahwa bukan saja kita bersyukur dengan kita didamaikan dengan Tuhan, tetapi kita bersyukur juga Tuhan mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kita. Hallelujah. Haleluya. He said Dikatakan that we are reconciled with God through Him, bahwa kita sudah didamaikan dengan Allah through melalui Kristus, the death of His Son. melalui kematian Kristus. But He did not stop there. Tapi tidak berhenti di situ, That we boast in God, we boast in Him bahwa kita memegahkan diri di dalam Allah through our Lord Jesus Christ, melalui Tuhan kita Yesus Kristus, through whom we receive melalui siapa kita menerima reconciliation. pendamaian itu. We boast in Christ. Kita bermegah di dalam Kristus. How do you boast in Christ? Nah, bagaimana caranya saudara bermegah di dalam Kristus? That's what the Word of God said. Itu yang dikatakan oleh firman Allah. I read verse 11. Saya baca ayat 18. If so, God has reconciled with us. We are not enemies with God anymore. He is not angry with us that believe in Christ anymore. You read verse 11. 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus ini telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. God has reconciled with us. Tuhan telah mendamaikan. We are not His enemies anymore. Ya, memang tidak ditulis di Alkitab Indonesia. Di sini ada. We are Kita bukan musuhnya lagi. We are not His enemies anymore. Kita bukan musuh Allah lagi. He is not angry with us anymore. Dia sudah tidak marah dengan kita lagi. Because of this, Karena hal ini, because of this reconciliation we have with God, karena pendamaian yang telah kita miliki dalam Allah, we ought to reconcile with one another. kita juga didamaikan satu dengan yang lain. We receive reconciliation with God through Christ. Kita menerima pendamaian dari Allah melalui Kristus. We're supposed to reconcile with one another. Kita harusnya berdamai atau mendamaikan satu dengan yang lain. In the church, Di gereja, there will be no enemies di gereja harusnya tidak ada musuh. because Karena we are not enemies with God anymore. kita ini sudah bukan musuhnya Allah lagi. God is our friend. Allah itu adalah sahabat kita. Therefore, Oleh sebab itu, we will not have enemies kita tidak punya musuh lagi. within our brethren Kita adalah sesama in saudara our life. dalam hidup kita. If God reconcile us with Him, Kalau Tuhan sudah mendamaikan kita dengan Dia, let us go and reconcile with one another. biarlah kita pergi berdamai satu dengan yang lain. If God forgive us, Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, even before we ask, bahkan sebelum kita minta, let us forgive one another. biar kita mengampuni satu dengan yang lain. Let us not see each other as enemies. Jangan melihat satu dengan lain sebagai musuh. Let us stop unnecessary competition. Jangan sampai kita bersaing. There is no competition in life. Tidak ada persaingan dalam hidup. Everyone has his or her own destiny. Semua orang, masing-masing orang punya tujuan Eh? hidupnya sendiri. Everyone has his or her own gifts. Setiap masing-masing orang punya karunianya sendiri. Everyone has his or her own calling. Setiap orang punya panggilannya sendiri. This is my call to everyone today. Ini panggilan saya bagi semua orang hari ini. Don't be angry with each other anymore. Jangan marah satu dengan yang lain lagi. Because God is no more angry with us. Karena Allah sudah tidak marah lagi dengan kita. Hallelujah. Haleluya. Let there be new creation and be new friendship. Biar terjadi ciptaan yang baru dan persahabatan yang Let baru. there be new relationship among each other. Biar terjadi hubungan persahabatan yang baru di antara satu dengan yang lain. Why this man is talking this? Kenapa orang ini bicara begini? I am the one that will say it. Saya berani mengatakan ini. Pastor Aris Mas Aris, might not tell you the way I will tell you. apa yang saya sampaikan yang lain mungkin tidak akan mau mengatakannya. Because Karena if he tell you the way I will tell you, you might get offended.
Kalau mereka mengatakan seperti cara saya mengatakan, mereka akan tersinggung. So he is avoiding you to get offended. Jadi mereka berusaha untuk menghindar agar sampai Bapak tidak tersinggung. He don't want to put gasoline on the fire. Dia tidak mau menaruh bahan bakar di api. But I will tell you, Tapi saya akan beritahu saudara, if you get offended with me, kalau saudara tersinggung dengan saya, I go my house, saya pergi ke rumah saya, eat good food my wife cook for me. makan makanan yang baik yang dimasak istri saya buat saya, And sleep, dan tidur. snore. Menggorok itu. I don't care. Saya tak peduli. So I am the one that will tell you. Jadi saya orang yang akan berani mengatakannya. Hello? Halo? Stop that rubbish. Berhentilah dengan sampah-sampah semacam itu. I call it rubbish. Saya menyebutnya sampah. Why are you angry with each other? Kenapa saudara marah satu dengan yang lain? Why are you gossiping against one another? Apa yang saudara gosipkan lawan satu dengan yang We lain? receive reconciliation. Kita telah menerima pendamaian God. bersama dengan Allah. Why can't you reconcile with your brother, with your sister? Kenapa saudara tidak mampu berdamai dengan saudara-saudara? Why are you so bitter Kenapa saudara begitu pahit? against each other? Begitu pahit melawan satu Why dengan are yang you lain? backstabbing each other? You know what is backstabbing? Ya. Kenapa saudara menusuk dari belakang satu dengan yang lain? Why are you backstabbing each other? Kenapa saudara menusuk dari belakang satu dengan yang If lain? you have full record it, I said it today. Kalau saudara telah diampuni hari ini, Why are you backstabbing each other? kenapa saudara saling Talking rubbish. berbicara omong kosong, saudara? It is not a character of a Christian, Itu bukanlah karakter a believer of Christ, orang Kristen, bukan the seorang one that Christ has restored to himself. bahwa dia sebenarnya sudah Tuhan pulihkan bagi dirinya. You are always complaining. Saudara mungkin selalu mengeluh. What are you complaining? Apa yang saudara keluhkan? Pastor Aris visit this person. Pastor Aris did not visit me. Oh, Pak Pendeta nggak mengunjungi saya. Translate it well. Iya. Pastor Aris visit this person. Pastor Aris did not Pendeta visit hanya me. mengunjungi orang ini. Pak Pendeta tidak mengunjungi saya. He prayed for this person Dia hanya mendoakan orang itu 2 minutes. 2 menit. He prayed for me 5 seconds. Dia berdoa buat saya cuma 5 detik. This is what. Ini yang sedang terjadi, saudara. This is what happened. Ini yang sedang terjadi. I'm here. Saya dengar juga. Dr. Halim, greet this person. Dr. Halim, He did not greet this person. hormat orang ini. Kalau tidak menghormati orang ini, This person got angry orang ini akan marah. that Halim passed. He did not say hello to him. Dia cuma lewat saja, tidak akan kembali pada dia. He's not coming to church. Dia tidak akan datang ke gereja. It's rubbish. There's no love Itu sampah, for saudara. that person. Hello. Lalu saudara, Why can't you reconcile with one another? kenapa saudara tidak bisa berdamai satu dengan yang lain? If your brother or your sister do anything wrong against you, Kalau sesama saudara-saudari dari saudara itu Or- melakukan sesuatu yang or keliru say anything against you, atau malah memperkatakan melakukan sesuatu, can't saudara, you go and meet him? tidakkah saudara bisa kunjungi dia? Brother, Saudaraku, why do you say this? kenapa engkau katakan begini? Sister, Saudariku, why do you say this? kenapa engkau mengatakan begini? I don't like it. Saya tidak suka. He will tell you, I'm sorry. Dia akan kembali dan mengatakan minta maaf. Two of you will hug each other. Dan setelah itu saudara akan berangkulan satu dengan yang lain. The love will continue. Maka kasih akan berlanjut. Why are you fighting? Saudara, kenapa seperti itu? Tell someone by your side, why are you fighting each other? Saudara katakan orang satu sama lain, kenapa engkau bertengkar satu sama lain? You tell somebody, why are you fighting? Saudara katakan sama orang yang sebelah saudara, kenapa engkau bertengkar satu sama lain? Why are you angry? Tell him, tell her. Why are you angry? Katakan juga, kenapa engkau marah? Tell him again, why are you complaining? Katakan lagi, kenapa engkau mengeluh dengan saya? Ask him, ask her.
Tanya dia, saudara. How many people has you bring for God Berapa banyak orang yang kau sudah bawa datang kepada Tuhan in this ministry? di pelayanan ini? Ask him. Tanya dia, saudara. How many people? Berapa banyak orang yang sudah kau bawa masuk dalam pelayanan ini? You will go, you visit this person, you gossip, you visit this person, you gossip, you visit this Engkau person. kunjungi orang ini bergosip, kunjungi orang itu bergosip. You want to destroy this ministry. Engkau ingin kuat dalam pelayanan ini? You will not, you cannot achieve it. Engkau gak bisa lakukan seperti itu. The power of God is more than whatever you are going to do or whatever you are going to say. Bagian dari Allah lebih kuat daripada apa yang saudara mengatakan sendiri. The gospel of Jesus Christ. The gospel of Jesus Christ Injil Yesus Kristus that we preach yang kita khotbahkan in this ministry, di pelayanan in ini, this church, di gereja ini will continue. akan tetap terus The berlanjut. gate of hell Gerbang alam maut will never prevent it. tidak akan bisa mampu melawannya. No matter how you try. Tidak peduli saudara coba seperti apa. Fight everywhere. Saudara berjuang dalam segala hal. Prayer warrior. Berjuang You doa. are prayer warrior. Saudara berjuang You are doa. not talking to each other. Saudara tidak bicara sama What are you praying? Apa yang saudara doakan kalau begitu? I will tell you. Saya akan beritahu saudara. You cannot beat me. Engkau gak bisa apa namanya? You cannot hit me Engkau gak bisa pukul saya because I'm stronger than you. karena aku lebih kuat dari kamu. What are you praying? Apa yang kau doakan kalau begitu? You said that you are prayer warrior. Engkau katakan engkau Of berjuang church. atau pendoa di Of gereja, bitterness. Fill your heart. tapi ada kepahitan dalam hati. You cannot talk to each another prayer warrior. Engkau bahkan gak bisa bicara. Jealousy. Doa yang lain. Jealousy. Envy. Ada kecemburuan. Fill Ada your iri heart. hati. Repent. Bertobatlah saudara. Repent. Bertobat. Rebuke that devil. Habis iblis ini. Hallelujah. Haleluya. It's not about me. Saudara, ini bukan tentang saya. You can say anything you want to say. I'm hearing it. Saudara, katakan apa yang saudara mau katakan, tapi saya dengar yang begituan. After I hear it, I still love everybody. Setelah saya dengar itu, saya tetap mengasihi orang lain. Hello? Halo saudara? Hello? Halo? You think I'm not hearing it? Saudara pikir saya nggak dengar cerita yang begitu? I'm hearing it. Saya mendengarnya. At least I hear 80% of what people are talking about. Paling tidak 30% dari yang dibicarakan oleh orang-orang. Then all of you will not be me. Tapi semua saudara mungkin tidak No akan matter merasa. what people talk about me, Tidak peduli apa orang katakan mengenai I saya. still love them. Saya tetap mengasihi mereka. I still love them. Saya masih tetap mengasihi mereka. I still love pray for them with all my heart. Saya masih mengasihi, berdoa buat mereka dengan I sangat ask hati. what they talk about me, Ya, sekalipun saya tahu apa yang mereka bicara mengenai but saya, I still love them. tapi tetap saya mengasihi mereka. Don't look at each other. Nobody tell me. I had it on my ear. Jangan lihat satu dengan yang lain. Tidak ada yang bicara sama saya sudah dengar di telinga saya. The day I went to birthday mama, Hari ketika saya hadir di ulang tahun, when I go back home, ketika saya pulang ke rumah, in front of Indomie, di depan dia, I start hearing what they're talking. I slow down. saya pelan-pelan saya dengar apa yang dibicarakan I orang. slow down my car. Saya pelan-pelan pelankan mobil saya park. parkir, I put my ear on my window. saya taruh telinga saya di jendela. I tell them what I say. Saya dengar apa semua yang mereka ceritakan. This one is Holy Ghost telepathy. Ini namanya telepati Roh Kudus. Haleluya. But what happened? Tapi apa yang terjadi? Mama said some words that is good. Ibu mengatakan seseorang ini baik, Other people say some words that is bad. orang lain mengatakan I love them. I still love them. saya tetap mengasihi mereka. This is what you have to be doing. Ini yang sudah harus selesaikan. It's not about what people will say. You cannot control what people will say about you. Bukan mengenai apa kata orang, kau tidak bisa kendalikan apa yang orang katakan. But you will control how you react Tapi engkau bisa mengendalikan bagaimana engkau bereaksi to it. terhadap hal itu. Let them talk. Biar aja mereka ngomong, Do the work of God. tapi
Tapi tetap saudara lakukan Do pekerjaan. everything in your strength Lakukan segala sesuatu dalam kekuatan saudara to manifest God. untuk memanifestasikan Let them talk. Tuhan. Biar mereka bicara. When they are talking bad about you, against you, Ketika mereka berbicara buruk tentang saudara, melawan saudara, you are moving forward. saudara berjalan maju terus saja. Your life is becoming more and more better. Hidup saudara akan jadi semakin dan lebih baik. Don't listen to anything that you hear. Tidak usah dengarkan apa yang saudara dengar. Let them talk. Biar aja mereka bicara. Be reconciled with them, whatever they say. Ya, saudara berdamai dengan mereka apapun yang Tuhan. After you had it, Saya akan katakan kepada I saudara, told you, I still love you. tetap saya mengasihi engkau. Hello? Halo saudara. We are not many here. We are not many. Kita tidak banyak di sini saudara. We are not up to 1,000. Kita bukan ribuan orang. But we are destroying the small we have. Tetapi kita sedang menghancurkan yang kecil yang kita miliki. Are you a destroyer or are you a builder? Apakah saudara penghancur atau saudara seorang pembangun? Hello? Halo saudara. Ask yourself. Tanya diri Are saudara. you a builder Apakah saudara seorang or pembangun? are you building Apakah saudara or membangun? are you destroying? Atau saudara justru menghancurkan? Membangun. Yes. Pilih. Pilih. You have the right answer in your heart. Ya, saudara punya hak menjawab di hati saudara. Why are you tearing Jerusalem apart? Apa yang saudara hancurkan? Where is the love of God in your heart? Di mana kasih Allah dalam hati saudara? You say you love God. Saudara katakan saudara mengasihi If Allah. you cannot love your fellow brethren, which you will see, how can you love God, which you will not Kalau see? engkau tidak bisa mengasihi sesama saudara yang kau bisa lihat, mana mungkin engkau akan mengasihi Allah yang tidak kau lihat? Open your Bible, 1 John chapter 3. Mari buka Alkitab 1 Yohanes pasal 3. I had someone say, hello, Ya saudara. before I will read it. I had someone say, translate. Ya, ada orang yang I mengatakan, had someone say, ada orang yang mengatakan, Pastor Haris has told him, Pak Haris telah menyampaikan kepada dia what to preach. apa yang harus dikhotbah. I have it now. Ya, saya punya sekarang. That's why I say stop. Makanya saya bilang berhenti. Pastor Haris did not tell me this. Pastor Haris nggak beritahu saya. I stand before God, I start. Saya berdiri di hadapan Tuhan sendiri. We don't have any communication. Kami nggak punya komunikasi. Before God, I start. Di hadapan Tuhan saya katakan sama saudara berdiri. The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Pastor Haris did not tell me anything. Gembala tidak pernah memberitahu saya apapun. I stand before him, I say, Saya berdiri sendiri. so don't say that Pastor Haris told me this. Jadi jangan katakan Pak Gembala yang katakan sama saya. I am pushing by myself. Saya berkhotbah sendiri. I was moved to say, Saya tergerak untuk mengatakan itu. because it is enough. Karena sudah cukup. Saudara. Enough is enough. Sudah cukup ya, sudah cukup saudara. By the time we reach 1,000, Pada saat kita 1,000 people, mencapai 1.000 orang, saudara, what will happen? apa yang kira-kira akan terjadi? As small as this, Sekecil ini aja, everybody is tearing everybody apart. satu sama lain sedang menghancurkan. What is wrong? Apa yang salah? Where is that love of Christ? Di mana yang namanya kasih Allah itu, saudara? 1 John chapter 3, 1 Yohanes pasal 3 verse 16. ayat 6. He said, by this we know love, because he laid
down his life for us. And we also ought to lay down our life for the brethren. Verse 16. Ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. By this we know what is love. Saudara, melalui ini kita sekarang mengerti apa itu kasih. Because Karena Jesus Christ laid down his life for us. Yesus Kristus telah menyerahkan nyawanya buat That is kita. love. Itulah kasih. He said, we also ought to lay down our life for our brethren. Saudara, dikatakan di sini, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. How many of you are ready to lay down their life for each other? Berapa banyak di antara saudara yang siap untuk menyerahkan nyawanya buat saudara-saudara kita? It is like using leg to go to Jakarta from here, from Manado. It is like walking with leg from here to Jakarta. Seperti mau berjalan kaki dari Manado ke Jakarta, saudara. Walking with leg. Berjalan pakai kaki. For you, Untuk saudara, you can't even give your brethren a cup of water. saudara nggak bisa beri akan sesama saudara secangkir air. How can you lay down your life for him? Bagaimana, sedangkan ini aja nggak bisa, bagaimana saudara mau menyerahkan nyawa saudara buat dia? But Bible says Tadi saya mengatakan, that's how we know love. begitulah caranya kita memahami kasih. Hey brother Dennis, can you borrow me 500,000? Saudara Denis, bisa nggak kau pinjamkan aku 500.000? Brother Dennis, borrow you 500,000. Brother Dennis, borrow you 500,000. Kemudian Pak Denis kasih pinjam saudara uang Out of his love for Christ, itu karena kasihnya kepada that Kristus, you are his fellow brethren. bahwa engkau adalah sesama orang percaya. You take the money, Saudara ambil uang, you did not pay back, saudara nggak bayar lagi. and you are expecting Dennis to forget it. Saudara nggak kembalikan dan saudara harap Pak Denis akan melupakan. If Dennis asks you, Kalau dia tanya sama saudara, you get offended. saudara tersinggung. Bagaimana ini? You ask to borrow, Saudara yang minta pinjam, but when to pay back, you cannot pay back. waktu saudara harus Repent. saudara nggak kembalikan, bertobat. Repent. Bertobat It's a bad character. itu adalah karakter yang buruk, saudara. If you see Dennis, you hide. If you see Dennis, you hide. Kalau saudara ketemu dengan Pak Denis, saudara bersembunyi. You stop picking his call. Saudara berusaha tidak bicara mengenai The next thing you will do, you stop coming to church. So, kemudian saudara sudah nggak mau datang ke Because you gereja don't want to meet Dennis. karena saudara nggak mau ketemu Pak Denis lagi. Repent Bertobat saudara from your sin. dari dosa saudara. It doesn't give God glory. Itu tidak membawa kemuliaan buat Allah. You owe this person, you owe this person, you owe this person, you owe this person. Saudara berhutang sama orang ini, berhutang sama orang itu, orang ini, orang itu berhutang. You have the money to pay. Saudara sudah punya uang, You cannot pay. saudara nggak bisa bayar. By the time you owe like 5, 6, 7 people in the church, Pada saat saudara berhutang ke 5, 6, 7 orang di gereja ini, you stop coming to church. saudara sudah nggak mau datang ke gereja lagi. It's a bad character. Itu adalah karakter yang buruk. It doesn't represent the love of Christ. Itu tidak merepresentasikan karakter Tuhan Yesus. Brother David, Saudara David, can you help me? boleh nggak tolong saya? My son is sick. Anak saya lagi sakit nih.
I need 1 million. Saya butuh 1 juta. Can you help me? Boleh nggak tolong saya? Brother David, Pak David, carry 50 million here. ya ada In his pocket here. 50 juta. Yes. This side, 50 million. Di sini 50, di sini This side, 50 million. 50 juta. He will say, Dia bilang, hey, I'm sorry. maaf ya, I don't have money. saya nggak punya uang. There is no love of Christ in you. Tidak ada Kristus lagi dalam engkau. Excuse. Full your mouth. Ya, saudara cuma memberikan alasan-alasan penuh dengan. The word of God said, Firman Tuhan bilang, do not restrict your hand when you are able to do so, when you are able to give. jangan tahan tangan saudara pada saat saudara sebenarnya mampu untuk menolong, untuk memberi. You cannot help that brother, that sister. Saudara nggak boleh abaikan saudara-saudari That is in pain, that need the help. yang sedang ada dalam rasa sakit. And you have the means to help him or to help her. Sebenarnya saudara bisa untuk menolong dia. You have the money, Saudara punya uangnya, but you cannot. tapi saudara nggak mau. Repent. Bertobat, That's the saudara. love of God in you. Tidak ada kepenuhan Allah dalam hidup saudara. Service. Give. Kasih. The whole of this money finish. Haris beri, seluruhnya sudah habis. He doesn't have money again. Dia sudah nggak punya uang lagi. Where he is giving, Mana yang dia berikan? no appreciation. Tidak ada apresiasi dari saudara. You think that doesn't know? Sebab itu saya nggak tahu. I know. Saya tahu. Pastor is not tell me. You tell me. Pastor Haris nggak pernah beritahu saya, But I know. tapi saya tahu. Repent from your sin. Bertobat dari There is dosa no love of God saudara. in you. Bertobat dari dosa. We read verse 17. Ayat 17 saudara. I want to show you verse 17. But whoever has this world's goods and see his brother in need and chop up his heart from him, how does the love of God abide in him? Ya. Verse Ayat 17. 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? You see your brother or your sister in need. Saudara lihat saudara-saudari dalam saya. You chop up your heart from helping him. Saudara menutup hati saudara dalam rangka menolong mereka. How can you say that the love of God abide in you? Bagaimana kalau begitu saudara katakan kasih Allah ada dalam saudara? Only in gossip you know. Hanya dalam gosip saudara tahu saja. He said verse 18. Ayat 18. My little children, let us not love in words or in tongues, but in deed and in truth. 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Don't love on the lips. Saudara jangan cuma mengandalkan bibir. I love you. Oh, aku mengasihi engkau. Help, you cannot help. Tolong saudara. You only know how to backstab. Saudara hanya tahu untuk bicara dari belakang saja. If you love him, Kalau saudara mengasihi how can you backstab him? Kalau saudara mengasihi orang itu, bagaimana saudara bisa If you love him, Kalau saudara mengasihi dia, how can you be jealous of him? bagaimana saudara bisa cemburu dengan dia? If you love him, Kalau saudara mengasihi how dia, can you be envious of him? bagaimana saudara bisa iri hati dengan dia? What is your name? Sir, what is your name? Ya Pak, siapa? Pak Ferry. Pastor Haris is close to Paferis. Pak Pendeta Haris dekat dengan Pak Ferry. 2 weeks. 2 weeks. 2 hari. 2 minggu. 2 weeks. 2 minggu. Ya. Pastor Haris is going to his house. Pak Pendeta Haris mengunjungi rumahnya. Pak Ferry. What's your name? Kolom, be jealous. Tolong.
Olof will be jealous of. Pak Olof akan cemburu. Jealous. Cemburu. Just visit the talk, not to give money. Cuma mengunjungi, tidak beri uang. Saya belum pernah lihat. I never see. Belum pernah lihat. If Pastor Aris visit David Kalau Pendeta Aris kunjungi 2 times, 3 times, Bapak ini 2 kali, then he will be jealous. Pak Sana juga akan cemburu. What is happening? Apa yang sebenarnya terjadi, saudara? Change. I want everybody to change this kind of bad attitude. Harus berubah. Saya rindu terjadi perubahan dari sikap buruk ini. It does not portray the love of God. Karena itu tidak menggambarkan Tuhan Yesus Kristus. That's why we are preaching reconciliation today. Itulah alasannya kami berkhotbah mengenai pendamaian hari ini. Because we will reconcile with each other tonight. Kita akan berdamai satu dengan yang lain hari ini. Romans chapter 12 verse 9. Roma 4 ayat 9. Romans chapter 12 verse 9. Roma 12 ayat 9. Romans 12 verse 9. Roma 12 ayat 9. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good. Makasih multimedia. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Let your love be without hypocrisy. Biar kasih itu tidak munafik, kasih itu tidak pura-pura. When you see the person, Ketika sudah lihat orang, baik-baik saja. when he go, Ketika dia pergi, when immediately he comes, there's no law. tidak ada kasih kalau begitu, saudara. Bible say, let the law be without hypocrisy. Saudara, firman bilang, biar kasihmu jangan munafik. What you say Apa yang saudara katakan in his back, di belakang orang itu, let it be what you will say biarlah itu sama in dengan his presence. yang saudara perkatakan di hadapan dia. Hello, Halo saudara, am I communicating? apakah saya masih berkomunikasi dengan saudara? Hallelujah. Haleluya. We ride on. Lanjut. Verse 10. Ayat 10. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor, giving preference to one another. Verse 10. Ayat 10, saudara. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor, giving preference to one another. Romans 12. Kita masih dalam Roma 12, saudara. Romans 12, verse 10. Ya, ayat 10. Terima kasih. Hendaklah, ya. Multimedia. Multimedia. Diulangi. Put it. Ya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Be kind to each other. Saudara saling mengasihi, berbaiklah Be satu kind dengan to yang one, lain. be kind to one another. Jadilah baik satu dengan yang lain With brotherly love, dengan kasih saudara, honor one another. saling menghormati satu dengan yang lain. Give preference to one another. Lebih dulu menghormati satu dengan yang lain. You know what I mean? Saudara tahu apa yang saya maksudkan? Give preference to one another. Saudara mendahului memberi hormat satu dengan yang lain. That you have
You have motor. Ada motor. You have motor. Ada motor ya. Somebody from outside Ada orang dari luar sana asking you to give him your motor. minta untuk engkau memberikan motornya. This brother Saudara ini asking you to give him your motor. minta dia juga untuk memberikan motornya. You give this brother. Kau berikan sama saudara Instead of that person. daripada berikan kepada orang luar. That is giving preference Itu memberikan rasa hormat to one another. satu dengan yang lain. Consider one another best Menyangkut, memikirkan satu dengan yang memikirkan orang itu before pertama. any person outside. Ya, daripada memikirkan orang lain yang tak dikenal. Hallelujah. Haleluya. Verse 11. Ayat 11. Not lacking in diligence, Roma masih lagi. fervent in spirit, serving the Lord. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Layanilah Tuhan. Verse 12. Ayat 12. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continue steadfastly in prayer. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Verse 13. Ayat 13. Distributing to the needs of the saints, giving to hospitality. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Sharing. Berbagi. Sharing Berbagi. is giving, distributing to the needs of everyone. Memberi, mendistribusikan kepada mereka yang membutuhkan, saudara. 14. 14. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Ayat 14. 14. Ya. Boleh? Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. 15. 15. Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. 16. 16. Be of the same mind towards one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. The word of God says, Firman Tuhan berkata, do not be wise in your own opinion. jangan merasa dirimu pandai. Be of the same mind towards one another. Biarlah kita sehati sepikir satu dengan yang lain. Humble yourself towards one another. Saudara, dikatakan kita harus sehati sepikir satu dengan yang lain. 18. For 17. 17. Repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Repay no one evil for evil. Saudara, bertobatlah. Yang melakukan kejahatan, membalas kejahatan. If they do you evil, Kalau mereka melakukan jahat sama don't saudara, repay them with evil. jangan balas dengan yang jahat. Lakukan hal yang baik. That's how to manifest the law. And not Begitu caranya untuk memanifestasikan kasih Allah. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. 18. If it is possible, as much as it depends on you, live peacefully with all men. 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. 19. 19. My beloved,
not avenge yourself, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. 20. Therefore, if your enemy is hungry, feed them. If he is thirsty, give them a drink. For in doing so, you will heap coal of fire on his head. Ayat 20. Tetapi jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berikan dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. 21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. To summarize it, untuk menyimpulkan, overcome evil with good. kalahkan kejahatan dengan kebaikan. That is what I'm doing. Itu yang saya sedang lakukan. Do it. Lakukan itu, saudara. Overcome evil with good. Kalahkan yang jahat dengan kebaikan. Do good to them that do evil to you. Lakukan kebaikan kepada mereka yang melakukan hal yang jahat sama saudara. Bless them that persecute you. Berkati mereka yang menganiaya engkau. Bless them that talk bad against you. Berkati mereka yang bicara buruk melawan saudara. Give them food. Beri mereka makanan. Pray for them. Doain mereka Pray your heart. dari hati saudara. Because Karena God has concerned himself to us. Tuhan telah mendamaikan So kita. the word of God says, Jadi ayat yang lain, we ought to reconcile with one another. kita sekarang harus berdamai satu dengan yang lain. Because reconciliation leads to spiritual growth. Karena pendamaian ini akan menuntun kita pada pertumbuhan rohani. This reconciliation I'm talking about, Perdamaian yang saya bicarakan it ini will lead you to some spiritual growth. akan menuntun saudara pada pertumbuhan You will rohani. start to grow spiritually Saudara mulai akan bertumbuh secara rohani. because you are doing what the word of the Lord says. Karena saudara sedang melakukan apa kata firman Tuhan. You will start to grow in your good relationship with God and with others. Saudara mulai akan bertumbuh dalam pertumbuhan rohani antara saudara dengan Allah dan dengan orang lain. The peace of God will dwell in your heart. Damai sejahtera Allah akan bersemayam, tinggal berdiam di dalam engkau. And your life will be very peaceful. Dan hidup saudara akan sangat penuh dengan damai And your sejahtera. life will be transformed Hidup saudara akan diubahkan to the newness of His Spirit. untuk kebaharuan daripada And rohnya. your life will transform Dan hatimu dalam hidupmu akan diubahkan to the perfect will of God. menuju mengalami kehendak And sempurna Allah. perfect plan of God in your life. Dan rencana sempurna Allah dalam hidup saudara. You will start to manifest God greatly. Saudara mulai akan memanifestasikan Allah secara besar-besaran. Signs and wonders will start to follow you. Tanda-tanda heran dan ajaib mulai akan mengikuti saudara. Before you open your mouth to pray, God will answer. Sebelum saudara buka mulut saudara untuk berdoa, Tuhan sudah beri jawaban. You don't need to call Pastor Haris to pray for you again. Saudara nggak perlu cari datang sama Pak Pendeta Haris untuk mendoakan saudara berulang-ulang. Because the love of God through your heart. Karena kasih Allah itu sudah ada dalam You saudara. just think about what you will pray. Saudara cuma berpikir aja apa yang akan saudara doakan. God will answer you. Tuhan langsung jawab saudara. You think it's not, you think that I can do it. No, it's real. Saudara pikir saya bergurau? It's the truth. Enggak, ini benar. Because your heart is full of abundance of love. Karena hati saudara kalau dipenuhi dengan kelimpahan kasih Towards Allah God and towards man. terhadap Allah dan terhadap manusia, terhadap sesama saudara-saudari, And there will be unity dan akan terjadi kesatuan among everyone. di antara semua orang. And
And where there is unity, Dan di mana ada kesatuan, the next thing you will hear, hal yang selanjutnya yang the bisa next thing didengar, that will happen, hal yang selanjutnya where yang there akan- is unity, ketika ada kesatuan, is progress. ada kemajuan. If you scatter, how can this church grow? Kalau cuma tercerai-berai terus, bagaimana gereja ini bisa bertumbuh? When there is unity, Ketika ada kesatuan, when everybody is living in harmony with each other, apa yang dihidupi setiap orang terjadi satu dengan yang lain. the reflection, Refleksi it will happen. akan terjadi. The growth, Pertumbuhan, you start to see saudara nanti mulai akan lihat the growth. terjadi pertumbuhan. Hallelujah. Haleluya. This is the message I brought to you tonight. Inilah pesan firman yang saya hadirkan buat The saudara. message of reconciliation. Pesan perdamaian, pendamaian. It is a wake-up call. Ini adalah wake up call, A saudara. wake-up call. Panggilan buat kita darurat, Wake saudara. up. Ini panggilan saudara Wake up, everyone. untuk membangunkan, menyadarkan setiap orang. Even the ones that are not here. Even the ones that are not here. Sekalipun ada orang yang tidak hadir, Tell them to wake up. katakan kepada mereka bahwa ini saatnya. Let everyone reconcile with each other. Biar semua orang berdamai satu dengan yang lain. Let everyone love one another. Biar semua orang saling mencintai satu dengan yang lain. Embodying the Christ love in their hearts. Tubuh dalam satu kesatuan, ada kasih Kristus di dalam hati mereka. Jesus Christ has paid the price. Yesus Kristus sudah membayar harganya. It's left for us Dia sangat mengasihi, dia tinggalkan buat kita to love each other untuk saling mengasihi so satu that sama we lain. can manifest the price He has already paid. Sehingga kita bisa manifestasikan harga yang telah dia bayar. How can you say you speak in tongues? Bagaimana saudara bisa berbahasa roh? You perform miracles. You perform miracles. Saudara, bagaimana saudara bisa melakukan You mujizat? prophesy. Bagaimana saudara bisa bernubuat But there is no love in you. kalau tidak ada kasih di dalam saudara? It's like Bible says that it's like making a noise. Ya, Alkitab berkata seperti gong yang gerincing tetapi kosong. Hallelujah. Wake up. Haleluya. Reconcile. Ya, bangkitlah saudara, berdamai satu dengan yang lain And stop that fighting. dan berhentilah pertikaian. When I say fighting, Ketika saya bilang some pertikaian, people will say, berapa orang akan bilang, am I fighting with him? apakah saya bertikai? You are fighting with him in your heart. Saudara lagi bertikai dengan dia dalam hati saudara. So you are fighting. Jadi saudara bertikai. Don't think when you start doing that. That's when you are started fighting. Jangan saudara berpikir nanti baru dengan kekuatan baru bertikai. Itu cara saudara bertikai ya. Anytime Kapan saja you have the smallest hate, saudara punya pikiran kebencian yang kecil the aja, smallest angry, amarah yang kecil the aja, smallest madness, right? ya hal yang marah kecil sekalipun, You are already fighting with that person. saudara sudah bertikai dengan orang itu. Stop that fight. Hentikan pertikaian itu saudara. Wake up, everyone. From the oldest Bangun, sadarlah saudara-saudara, to the youngest. dari yang tua sampai yang muda. Wake up. Bangkitlah, bangunlah, sadarlah, Sadarlah each other. mulai berdamai sama. Call it a duty Anggap itu sebagai that from today suatu kewajiban mulai I hari ini. will love him that hates me. Saya akan mengasihi sekalipun engkau membenci aku. I will bless him that gossip against me. Aku akan memberkati sekalipun engkau bergosip. I will pray for him that gossip against me. Aku akan berdoa buat dia yang menggosip, That said bad things against me. yang memperkatakan hal-hal menentang saya. As I told you before, Sebagaimana saya bilang tadi, mouth must talk. mulut harus bicara, But tapi how you react to it bagaimana saudara bereaksi matters. itu yang penting. If you have that love of God,
Kalau saudara memiliki if kasih you Allah, have that reconciliation in Christ kalau Jesus, saudara memiliki pendamaian di dalam Kristus Yesus, you will not react. saudara tidak akan bereaksi. You will laugh. Saudara akan ketawa. God have mercy on them. Tuhan berbelas kasihlah buat mereka. For they do not know what they are doing. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. I love them. Saya mengasihi mereka. You move. Saudara bergerak terus. You move. Saudara bergerak terus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Stand up, let us pray. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, saudara. Be ready Bersiaplah saudara to give untuk memberikan each other satu sama lain the best of yourself. yang terbaik dari diri saudara. The best. You know what is the best? Saudara tahu apa yang terbaik? Be ready Bersiaplah to give each other untuk memberikan satu the sama lain best yang version terbaik, of yourself. yang terbaik dari diri saudara. Be ready Bersiaplah tonight. untuk malam ini. Agree with yourself. Setuju dengan diri Agree saudara. with your spirit. Setuju dengan jiwa Agree saudara. with your soul. Setuju dengan jiwa saudara. That you will give the best of you Bahwa saudara akan memberikan yang terbaik dari diri saudara to your brother, ke to your saudara-saudara, sister ke saudara-saudara saudara in this church. di gereja ini. Agree with your spirit. Bersepakat dengan roh Agree saudara. with your soul. Bersepakat dengan roh saudara. That from today, Mulai hari ini, every Sunday, setiap hari Minggu, you must bring somebody to this church. saudara harus bawa satu orang baru datang ke gereja ini. Amin. What this man is talking about? Apa yang dibicarakan orang ini? In business, Dalam bisnis usaha, you set target. saudara atur target. I want to get this amount Saya ingin mendapatkan jumlah yang seperti ini in this month, di bulan ini, in this year. di tahun ini. This is the business of God. Ini adalah bisnisnya Allah. I am setting target for business of God. Saya punya target tertentu untuk bisnisnya From Tuhan. now, Mulai sekarang, from tonight mulai malam ini till December, akan terjadi First. mungkin ada hal yang buruk. I want here to be full. Saya ingin saudara harus dengan penuh, That there will be no space. sehingga tidak ada ruang lagi. That is the target Dengan hal target I tersebut, set for you. saya atur untuk I saudara. set for myself. Aku perkatakan buat diri saya, Every Sunday, setiap hari Minggu, while you are coming for worship, sementara saudara menyembah Tuhan, don't come alone. jangan datang sendiri. Don't come alone. Jangan datang sendiri. Come with somebody. Datanglah dengan membawa orang lain. Tell somebody. Katakan kepada orang sahabat saudara. Come with somebody. Katakan kepada orang sahabat saudara. Remember, Ingat, tell somebody. katakan kepada orang sahabat saudara. On Saturday, Pada hari Minggu, you remember what prophetess is saying. saudara ingat apa yang dikatakan oleh profetisi To come with somebody. untuk datang bawa orang. If you get somebody, you will come with. Apakah saudara sudah mendapatkan orang yang saudara bawa? If you have not get, Kalau saudara belum dapat, go and get. pergi dan cari. I have gotten my own. Saya sudah dapat sendiri. Yes, Ya, I said it. saya katakan. Let it be. Biar itu I terjadi. said it. Saya katakan, Every Sunday you want to come to this church, setiap hari Minggu ketika saudara datang ke gereja ini, come with somebody. datang bawa orang lain. Amin. I said it. Saya katakan ini, Let it go viral. I said it. biar terjadi. Saya katakan ini, Come with somebody. datanglah dengan membawa Our orang lain. target. Saya ingin Our target. target. Saya ingin target December 31st. Desember. There will be no space for any shit. Dan tidak ada ruang lagi. That Masih will kosong. be our target. Itu harusnya jadi target kita. Unity. Saudara, Unity. kewajiban saudara. Harmony. Kewajiban saudara. Love. Saudara, Helping each other. saling menolong satu dengan lain. Giving preference to each other. Saling menghormati satu dengan lain. Reconciling with each other. Berdamai satu dengan yang lain. That will be our target. Dan ini yang jadi target In kita. this church. In the name of the Lord. Di dalam nama Tuhan. Raise up your hand. Mari
Mari angkat tangan saudara. Surrender yourself to God. Serahkan diri saudara kepada Tuhan. Surrender yourself to God. Serahkan diri saudara kepada Tuhan. Surrender yourself. Serahkan diri saudara. Say after me. Ikuti kata-kata saya. Lord Jesus, Tuhan Yesus, I thank you for your love. saya berterima kasih untuk kasih-Mu. I thank you for your reconciliation. Saya berterima kasih untuk pendamaian-Mu. That I am made right with God. Bahwa saya dibenarkan di hadapan Tuhan. God is not angry with me anymore. Tuh, Allah tidak marah dengan saya There lagi. is no separation anymore. Tidak ada keterpisahan lagi. Lord Jesus, Tuhan Yesus, help me tolong saya by your grace dengan kasih to karunia-Mu reconcile with my brother, untuk berdamai dengan to saudara-saudara saya, reconcile with my sister, berdamai dengan saudara-saudara saya, to remove that separation menyingkirkan for keterpisahan us itu, to be one. agar kami boleh menjadi Lord Jesus Christ, Tuhan Yesus Kristus, help me tolong saya to love my sister, untuk mengasihi to saudara love saya, my brother. mengasihi saudara saya. Help me, Lord, Tolong saya for Tuhan, I am weak. karena saya rindu. Help me by your Tolong grace saya Tuhan to forgive my brother, untuk terus to melanjutkan forgive my sister. mengampuni saudara-saudara saya. Help me by your grace Tolong dengan kasih karunia-Mu to embrace them, untuk merangkul to mereka, bless untuk them, memberkati mereka, to pray for them, untuk berdoa buat mereka, to be in the good relationship with them. untuk berada dalam hubungan dengan mereka. Help me, Lord Jesus, Tolong saya Tuhan to live peacefully with all men. untuk menjalani kehidupan dengan penuh. Help me, Lord Tolong Jesus, saya Tuhan Yesus by your grace. dengan kasih I karunia. cannot do this by my strength. Saya tidak bisa lakukan sendiri dengan kekuatan. I cannot do this by my strength. Saya tidak bisa lakukan dengan kekuatan sendiri. I will fail by my abilities. Saya bertobat dengan kemampuan But saya. by your strength, Makanya aku mohon by kekuatan your power, oleh kuasa-Mu, by your grace, oleh kasih karunia-Mu. I depend. Aku bertobat, I surrender. aku berserah. Help